10 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म से वॉटर और इंट्रैक्टेबल सीजर सब ड्यूरेबल चिल्ड्रन बैक्टीरिया में प्रोलॉन्ग फीवर मोर्टेलिटी रेट जो है वो मोनोकोकल में सबसे ज़्यादा मैच है। ठीक है, चिड़िया हाँ सीटियाँ मार रही है। चिड़िया तो नहीं लगती। सबसे ज़्यादा जो हाई है ना वो मोनोकोकल ब्रोंकाइटिस में होता है। मोर्टेलिटी लर्निंग चिड़िया नहीं है।